اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الباب الاول المشتق اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق فی انہ حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال ومجاز فیما انقضى عنہ التلبس او انہ حقیقت فی کلیہما بمعنی انہ موضوع للعام منہما بعد اتفاقہم علی انہ مجاز فیما یتلبس بالمبدا فی المستقبل۔ ذهب المعتزلہ وجماعۃ من المتأخرین من اصحابنا الی الاول وذهب الاشاعرہ وجماعۃ من المتقدمین من اصحابنا الی الثانی والحق هو القول الاول وللعلماء اقوال اخر فیہا تفصیلات بین ہذین القولین لا یہمنا التعرض لها بعد اتضاع الحق فیما یاتی۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جو علم اصول کے اندر جو 4 مقصد تھے پہلی جلد میں، مقصد اول مباحث الفاظ کے بارے میں ہم نے کل شروع کیا، مقصد اول مباحث الفاظ کے بارے میں، اور عرض کیا کہ مباحث الفاظ میں 7 باب ہیں۔ پہلا باب مشتق کے بارے میں ہے۔ آج ہم اسی مباحث الفاظ کے 7 بابوں میں پہلا باب جو مشتق ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ مشتق، بڑی توجہ فرمانا میرے بچے، میرے عزیز، یہ بحث تھوڑی سی دقیق ہے، مشکل ہے، اتنی مشکل نہیں لیکن تھوڑا سا بڑی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ بحث آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہضم ہو سکے۔ توجہ کرنا، پہلا باب مشتق کے بارے میں ہے۔ پہلی بات جو میں یہاں اب آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، عنوان بحث کو پہلے ہم مشخص کر لیں۔ عنوان بحث، اصولیوں کا قدیم سے مشتق کے بارے میں اختلاف ہے کہ مشتق کیا حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، کہ کیا مشتق حقیقت ہے خصوص اس ذات میں جس میں اب وہ صفت ابھی فی الحال پائی جاتی ہے، مشتق اس میں حقیقت ہے اور مجاز ہے اس ذات میں جس سے اب صفت گزر گئی ہے۔ مجاز فیما انقضى عنہ التلبس، اور مجاز ہے اس ذات میں جس سے اب وہ تلبس، وہ صفت گزر گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ مجاز ہے یا نہیں۔ انہو حقیقت فی کلیہما، مشتق حقیقت ہے فی کلیہما، ہر دو میں حقیقت ہے، ہر دو میں حقیقت ہے، یعنی مشتق حقیقت ہے خصوص اس ذات میں بھی جس میں اب وہ صفت اب بھی ہے اس میں بھی، اور اس ذات میں بھی جس میں صفت تھی اور گزر گئی، ماضی میں تھی گزر گئی، مشتق اس میں بھی حقیقت ہے۔ حقیقت فی کلیہما، حقیقت ہے ہر دو میں، یعنی مشتق وضع ہوا ہے عام کے لیے۔ عام کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مشتق حقیقت ہے عام میں، یعنی ما تلبس بالمبدا فی الحال میں بھی، اور من قضا عنہ التلبس جس سے وہ صفت گزر گئی ہے اس میں بھی مشتق
حقیقت ہے. اس میں اصولیوں کا اختلاف ہے، لیکن اس بات میں اصولیوں کا اتفاق ہے کہ مشتق مجاز ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جس میں وہ مستقبل میں اس مبدا اور صفت کے ساتھ متلبس ہوگا. ٹھیک، مشتق مجاز ہے کس میں؟ فی ما یتلبس بالمبدا فی المستقبل، کہ جس میں وہ مبدا سے متلبس ہوگا فی المستقبل، مستقبل میں ہوگا، اس میں مجاز ہے. ٹھیک ہے، اختلاف نا اسی صورت میں ہے جو میں نے پہلی آپ کی خدمت میں بتائی ہے کہ کیا مشتق حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال. مشتق حقیقت ہے خصوص اس ذات میں جو ذات متصف ہے مبدا صفت کے ساتھ فی الحال، یعنی بالفعل. بالفعل اس ذات میں وہ صفت ہے، اس میں حقیقت ہے. وَمَجَازٌ فِي مَا انقضى عنہ التلبس، اور وہ مشتق مجاز ہے اس ذات میں جس سے تلبس گزر گیا ہے. ٹھیک، یا مشتق حقیقت ہے ہر دو میں. مشتق حقیقت ہے ہر دو میں. کیا مطلب حقیقت ہے ہر دو میں؟ یعنی وہ جو ما تلبس فی الحال ہے، مشتق جو جس میں وہ ابھی صفت وہ پائی جاتی ہے اس میں بھی حقیقت ہے، اور جس میں اب وہ صفت گزر گئی ہے اب نہیں ہے اس میں بھی وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. یہ کولمبا سلمبا ہو گیا سارا مطلب. ٹھیک ہے، اس سے آپ مجھے پتہ ہے کلیئر نہیں ہوگی بات کہ یہ کیا مطلب ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جناب جب وضاحت کروں گا اور جب تک مطلب حل نہیں ہوگا آگے بندہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر نہیں نکلے گا. میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ ہے ایک موضوع. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات جو کی ہے اس میں پھر اتفاق ہے اصولیوں کا کہ مشتق مجاز فی ما یتلبس بالمبدا فی المستقبل. ٹھیک ہے، کہ وہ ذات جو متلبس ہوگی مبدا کے ساتھ مستقبل میں، اس میں تو 100% وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. ٹھیک ہے، اب جناب علی او اختلاف الاصولین میں جو بات کی ہے، معتزلہ اور ایک جماعت ہے متاخرین کی. ٹھیک ہے، وہ پہلے قول کی طرف گئے ہیں. پہلے قول کی طرف یہ نہیں کیا کہ مشتق حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، خصوص اس ذات میں جس میں اب وہ صفت اب بھی ہے اس میں وہ مشتق اسی میں حقیقت ہے. اشاعرہ اور متقدمین کی ایک جماعت کہتی ہے، کس قول کی طرف آگے جان؟ دوسرے قول کی طرف گئی ہے کہ مشتق حقیقت ہے جس میں وہ تلبس ہو اس میں بھی، اور جس سے تلبس گزر گیا ہو اس میں بھی عام ہے. مشتق کی حقیقت عام ہے. جناب مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ پہلا قول حق ہے. پہلا قول حق ہے. کون سا؟ وہی معتزلہ اور جماعت من المتاخرین من اصحابنا الی الاول، کہ مشتق حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال میں حقیقت ہے. اس کی طرف مصنف جو ہے نا آگا جان گئے ہیں. اچھا، اب تھوڑا مزید مفردات کی وضاحت کرتا ہوں، مطلب بڑا حل ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشتق ہے، مشتق حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا، یہ مشتق کیا ہے؟ مفردات والے الفاظ جو ہے نا اس پہ استعمال ہوئے اس پہ توجہ کرو. مشتق اس کی بعد میں وضاحت ہو جائے گی، ابھی سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں. جیسے عالمٌ مسافرٌ بطور مثال مشتق
की तफसील बाद में दोबारा करनी है, लेकिन इधर थोड़ा सा समझने के लिए मुश्तक जैसे आलिमुन मुसाफिरुन मसलन। दूसरा इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है वह मा तलब्बस बिल मबदा, मा यानी वो ज़ात। ज़ात से क्या मुराद है? ज़ात से मुराद ये है यानी वो शय जो मौसूफ है इस सिफत के साथ, यानी ज़ात से मुराद मौसूफ है। बल्फाज दीगर ज़ात यानी मौसूफ जिसमें ये सिफत पाई जाती है, जैसे ज़ैद, आम्र वगैरह हो गया। फिर एक कलमा आया है तलब्बस, ये तलब्बुस क्या है? तलब्बुस का माना वैसे पहनना होता है, लिबास, ठीक है। यानी इस सिफत के लिबास को पहन ले, यानी इस ज़ात में ये सिफत पाई जाए। तलब्बुस यानी वैसे माना बताया है कि पहनना, ठीक है ना, यानी इस ज़ात के अंदर ये सिफत पाई जाती है, मुत्तसिफ है। तलब्बुस यानी उस सिफत के साथ ज़ात का मुत्तसिफ होना। तलब्बुस का माना मुत्तसिफ करो, मशगूल कर लो, ठीक है, इस सिफत का उसके अंदर पाया जाना, ये मुराद है। तलब्बुस है यानी उस ज़ात ने इस सिफत को पहन लिया है जैसे लिबास पहना जाता है, यानी इस ज़ात में ये सिफत पाई जाती है। तलब्बुस। मबदा बिल मबदा, मबदा से क्या मुराद है? मबदा से मुराद मेरे बच्चे वो जनाब अली सिफत है, वो मबदा यानी सिफात, मबदा यानी सिफत जो पाई जा रही है वो मुराद है। मबदा वो सिफत, वो खसूसियत जो ज़ात में है, जैसे इल्म, आलिमुन में किसकी कौन सी सिफत है? इल्म वाली। मुसाफिर, सफ़र, ठीक है ना, तो ये सिफत मुराद है। मबदा यानी सिफत। फ़िलहाल इसका माना भी बाद में आएगा, लेकिन यहाँ मतलब माना करें बिलफ़ेल यानी अभी, बिलफ़ेल यानी अभी, ठीक हो गई बात आगा जान। इसके अंदर थोड़े मुश्किल अल्फाज थे ना, इसलिए पहले मैंने बताया कि ये जो बात कर रहे हैं इसमें पहले ये भी हम देख लें मुश्तक से क्या मुराद है। मुश्तक की वजाहत बाद में करनी है मैंने मज़ीद, इसी किताब में है, लेकिन यहाँ समझने के लिए बतौर मुख्तसर जैसे आलिम, मुसाफिर। फिर आया एक ज़ात, मा से मुराद ज़ात है। ज़ात यानी वो मौसूफ जिसमें ये सिफत होगी, वो मौसूफ को ज़ात कहते हैं, जैसे ज़ैद है, अम्र है। एक कलमा आ रहा था तलब्बुस, तलब्बुस यानी इस सिफत का उसमें पाया जाना, ज़ात में सिफत का पाया जाना, ठीक है, ये है तलब्बुस। ज़ात सिफत से मुत्तसिफ हो, तलब्बुस हो, मशगूल हो, वो इस सिफत को, ज़ात इस सिफत को पहन ले, ठीक है, ज़ात इस सिफत को पहन ले, तलब्बुस। मबदा यानी सिफत, फ़िलहाल यानी मसलन यहाँ भी बिल फ़ेल, ठीक हो गई बात। ये अभी मुफरदात की भी वजाहत हो गई। अच्छा, अब जनाब मुफरदात को जब जान लिया तो अब आओ हमले मुश्तक बर ज़ात या इतलाक़ मुश्तक जो होता है ज़ात पर, उसके तीन तरीके हैं। मुश्तक जो ज़ात पर हमल होता है या मुश्तक जो ज़ात के ऊपर इतलाक़ होता है, मुश्तक जो ज़ात पर हमल होता है उसके तीन तरीके हैं।
पहला तरीका ये है, तवज्जो करो, मुश्तक को जो हमल कर रहे हैं ज़ात पर, इनमें पहला तरीका ये है कि मसलन मिसाल के ज़रिए समझाऊँ, ज़ैद अभी मुसाफिर है, ज़ैद अभी सफ़र कर रहा है, हाले सफ़र में है, और तुम कहते हो ज़ैदुन मुसाफिरुन, ज़ैद अभी लिख रहा है, और तुम कहते हो ज़ैदुन कातिबुन। ठीक है, यहाँ मुश्तक को आपने इस्तेमाल किया है, मुश्तक को हमल किया है ज़ात पर, किस पर? जो अभी बिलफिल मुत्तसिफ है इस सिफत के साथ, जो मुत्तसिफ है इस सिफत के साथ। ये है पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल ये है मुश्तक का, ठीक है ना, कि ज़ैद कल मुसाफिर था, आज नहीं, कल मुसाफिर था, अभी सफ़र से वो पलट आया है, कल मुसाफिर था अब पलट आया है, लेकिन तुम कह रहे हो ज़ैदुन मुसाफिरुन, ज़ैदुन मुसाफिरुन, ज़ैद अब मुसाफिर नहीं है, ज़ैद कल मुसाफिर था, लेकिन कह आज रहे हो ज़ैदुन मुसाफिरुन, हालांकि वो सफ़र वाली सिफत उससे ख़त्म हो गई है। ये है दूसरा इस्तेमाल। तीसरा इस्तेमाल ये है, मुश्तक को इस्तेमाल करें एक ज़ात में जो अभी तक इस सिफत से मुतलब्बिस नहीं हुई है, बल्कि आइंदा, मसलन कल जो है ये सिफत उसमें आएगी। मुश्तक को इस्तेमाल करें एक ज़ात में कि अभी तक वो सिफत उसमें नहीं आई, मुश्तक को इस्तेमाल कर रहे हैं ज़ात में कि उसमें अभी तक ये सिफत नहीं पहनी, कल पहननी है, लेकिन काहे रहे हैं ज़ैदुन मुसाफिरुन, ज़ैदुन मुसाफिरुन कह रहे हैं, लेकिन सफ़र उसने कब करना है? कल करना है। ये जो मैंने मुश्तक का इस्तेमाल आपको बताया है, इसको जब आपने समझ लिया, पहला मुश्तक का इस्तेमाल करना कि जिसमें वो अभी भी वो क्या है जान सिफत उसमें है, मुश्तक का इस्तेमाल करना ज़ात में कि अभी बिलफेल उसमें वो सिफत है, ज़ैद मुसाफिर है, ज़ैद कातिब है, अभी है, और कह भी रहे हैं अभी, ज़ैदुन मुसाफिरुन, ज़ैदुन कातिबुन। दूसरा इस्तेमाल बताया है कि ये सिफत ज़ात में थी, पहले थी, अब नहीं है। ये सिफत ज़ात के अंदर पाई जाती थी, लेकिन गुज़श्ता माजी में थी, अब नहीं है, अब वो सिफत ख़त्म हो गई, माजी में थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं ज़ैदुन मुसाफिरुन, हालांकि ज़ैद कल मुसाफिर था, आज नहीं है, अभी वो पलट आया है, लेकिन कह रहे हैं ज़ैदुन मुसाफिरुन। एक ये इस्तेमाल है। और तीसरा ये है कि मुश्तक को इस्तेमाल कर रहे हैं एक ज़ात में कि जिसने अभी तक वो सिफत नहीं पहनी है, अभी तक उसमें वो सिफत नहीं आई है, कल आएगी, आइंदा आएगी, ज़ैद कल मुसाफरत करेगा, लेकिन अभी कह रहे हैं ज़ैदुन मुसाफिरुन। तवज्जो फरमा लिया आपने। ये जो बंदे हकीर ने तीन तरीके आपकी खिदमत में रखे हैं, इसमें पहले का इस्तेमाल हकीकी है, सब कहते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुश्तक को इस्तेमाल करें एक ज़ात में जिसमें बिलफेल वो सिफत है, ज़ैद अभी मुसाफरत कर रहा है हाल सफ़र में, और तुम भी कहो ज़ैदुन मुसाफिरुन, ठीक है, ये हकीकत है। मुश्तक का इस्तेमाल इस ज़ात में अभी जिसमें है वो हकीकत है, कोई इसमें शक नहीं। जो तीसरी किस्म है, ठीक है, कि ज़ैद कल सफ़र करेगा, लेकिन
काए अभी रहे हैं ज़ैदुन मुसाफिरुन, वो जो तीसरी थी उसमें इत्तेफाक है कि ये इस्तेमाल मजाजी है, ये इस्तेमाल मजाजी है। ठीक, पहली में इत्तेफाक है कि हकीकत, तीसरी में इत्तेफाक है कि मजाज है, निज़ा दूसरी में है, झगड़ा दूसरी में पाया जाता है। ठीक है, कौन सी दूसरी किस्म के मुश्तक का इस्तेमाल करना एक ज़ात में कि जिसमें गुज़श्ता और माजी में ये सिफत थी, माजी में ये सिफत थी, अब ये सिफत उसमें नहीं रही। ज़ैद कल मुसाफिर था, अब सफ़र से पलट आए, लेकिन अब भी कह रहे हैं ज़ैदुन मुसाफिरुन। इसी दूसरी में आगे जानना इख्तिलाफ है, दूसरी में इख्तिलाफ है। ठीक हो गई बात। मुअतज़िला और मुतअख़िरीन की एक जमात पहले कौल को ले रही है कि मुश्तक हकीकत है सिर्फ उसमें जिसमें अब वो सिफत ज़ात में है, उसी में हकीकत है, और जिसमें अब वो सिफत गुजर गई, मन कदा हो गई, ठीक, उसमें वो मजाज है। ठीक है, लेकिन एक गिरोह और है अशायरा का, वो कहता है मुश्तक हकीकत है, आम में चाहे अभी उसमें सिफत हो या पहले थी अब गुजर गई, उसमें भी ये हकीकत है, उसमें भी ये हकीकत है। अच्छा, अब आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि आगा जान इसका कोई फ़ायदा भी है इस बहस का कि पहले हकीकत था, ठीक है, या अब हकीकत है, इस बहस का क्या कोई फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है। तवज्जो करो, एक मिसाल दे रहा हूँ, बहस दकीक है, मैंने शुरू में कहा है। फ़र्ज़ करें ये आया है कि वुज़ू और गुस्ल करना गर्म पानी है जो सूरज से, सूरज के गर्म पानी से वुज़ू और गुस्ल करना मकरूह है। ये वारिद हुआ है कि सूरज के गर्म पानी से वुज़ू और गुस्ल करना मकरूह है। ठीक है, सूरज के गर्म पानी से वुज़ू और गुस्ल करना क्या आगे जान मकरूह है। ठीक है, अच्छा, तो जनाब अली वो जो लोग पहले कौल के कायल हैं, जो लोग पहले कौल के कायल हैं, जो कहते हैं कि खुसूस मा तलब्बस में हकीकत है, यानी अभी गर्म हो, अभी जब गर्म होगा तो वुज़ू और गुस्ल करना हो जाएगा क्या आगा जान मकरूह, वुज़ू और गुस्ल करना हो जाएगा मकरूह। लेकिन अगर तवज्जो करो वो पानी सूरज से पहले गर्म था, पहले गर्म था, अब हो गया है ठंडा, अब हो गया है ठंडा, तो जो पहले कौल वाले हैं, ठीक है, वो यहां आगा जान कराहत का फतवा दे सकते हैं, कहें कि वुज़ू और गुस्ल करना अब भी मकरूह है। नहीं दे सकते कराहत का फतवा, चूंकि वो कायल हैं कि पानी सूरज का उसी वक्त गर्म होना चाहिए। पहले कौल वाले अगर पानी गर्म था और अब ठंडा हो गया है तो अब इस ठंडे पानी में वुज़ू गुस्ल करने में कराहत का फतवा नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो लोग जो दूसरे कौल के कायल हैं, आम के कायल हैं, ठीक है, तो वो यहाँ क्या कहेंगे, वो पानी जो सूरज से गर्म हुआ था और फिर ठंडा हो गया है, अब भी वुज़ू और गुस्ल करने के कराहत का फतवा देंगे। आम वाले जो हैं वो अब कहेंगे कि अभी मकरूह है। देखो कितना समरा इससे निकल आया है आगा जान। ठीक हो गई बात अजीज़ों। अभी ये सारी जनाब अली जो बातें मैंने की हैं फिर दोबारा हो, समझो शुरू से पढ़ रहे हैं। अलबाबुल अव्वलो अल मुश्तको, पहला बाब मुश्तक के बारे में है। तो अर्ज किया है अपने भाइयों की खिदमत में कि यहाँ कदीम से मुश्तक के बारे में उसूलियों का इख्तिलाफ है
کہ مشتق کیا مشتق حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال میں، یعنی مشتق حقیقت ہے اس ذات میں جو ذات ابھی صفت کے ساتھ متصف ہے، ٹھیک ہے، مشتق حقیقت ہے خصوصاً اس ذات میں جس میں ابھی فی الحال وہ صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں جیسے ہم بلا پڑھ رہے تھے وہ کون سی بلا بنے گی؟ یعنی زید ابھی مسافر ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں زیدن مسافرون، یا زید ابھی کاتب ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں زیدن کاتبن، ٹھیک ہے۔ اس میں حقیقت ہو گئی، مشتق حقیقت ہے خصوص اس ذات میں تلبس بالمبدا جس میں ابھی وہ صفت ہے، تو اس میں حقیقت ہے۔ وَمَجَازٌ فِيمَا انقضا عنہ تلبس، اور مشتق کیا ہے؟ مجاز ہے اس ذات میں جس سے وہ تلبس اور وہ صفت اس ذات سے گزر گئی ہے، اس میں وہ مجاز ہے۔ یعنی زید کل مسافر تھا، آج مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہنا زیدن مسافرن، یہ کہنا کیا ہے؟ مجاز ہے۔ یہ زید کل مسافر تھا آج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا زیدن مسافرن یہ ہے مجاز۔ ابھی مثالیں ترتیب سے فٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا انہو حقیقت فی کلیہما، یا یہ مشتق حقیقت ہے ہر دو میں، یعنی زید ابھی مسافر ہے اور ہم کہہ رہے ہیں زیدن مسافرون، زید ابھی کاتب ہے ہم کہہ رہے ہیں زیدن کاتبون، اس میں بھی حقیقت ہے۔ اور جہاں زید کل مسافر تھا آج نہیں ہے، ٹھیک، پھر بھی جو کہہ رہے ہیں زیدن مسافرون، یعنی اس میں بھی حقیقت ہے، اس میں بھی حقیقت ہے۔ کلیہما سے مراد یہ ہے، یعنی جس میں ذات میں ابھی صفت ہے اس میں بھی حقیقت ہے، یا جس میں پہلے تھی ماضی میں اور اب نہیں ہے اس میں بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے اختلاف اصلاً اسی میں ہے، ٹھیک ہے، اختلاف اسی میں ہے۔ اچھا، اس بات میں پھر بتایا تھا کہ اصولیوں کا 100% اتفاق ہے کہ وہ ذات جو مستقبل میں اس صفت سے متصف ہوگی، ٹھیک، اس میں مشتق کا استعمال کرنا مجاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زید کل سفر کرے گا لیکن آج کہنا زید مسافرون، یہ کیا ہے؟ اس میں مجاز ہے، اس میں یہ بات آگا جان مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ سارا ہی بات کا جو مطلب اختلاف ہے نا وہ اسی پہلی میں ہے جو بتایا ہے کہ مشتق حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال میں، اور مجاز ہے جس سے وہ تلبس گزر گیا ہے، یا حقیقت ہے ہر دو میں۔ اسی میں آغا جان اختلاف ہے، اور دو بڑے نظریے ہیں، اسی میں دو بڑے نظریے ہیں، معتزلہ اور جماعت متأخرین کا نظریہ وہ پہلے والا قول ہے، یعنی وہ ذات جس میں ابھی فی الحال صفت ہے اسی میں مشتق حقیقت ہے، اسی میں حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ زید ابھی مسافر ہے اور یہ کہنا زیدن مسافرون، زید کاتب ہے ابھی کہنا زیدن کاتبون، اسی میں مشتق حقیقت ہے۔ لیکن کل مسافر تھا آج نہیں ہے، اس کو آج مسافر کہنا مجاز ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عام کے قائل ہیں، اشاعرہ کا قول یہ ہے کہ زید ابھی مسافر ہو تو بھی حقیقت، کل مسافر ہو اور آج نہیں ہے، کل گزشتہ جو کل تھا گزرا ہوا اس میں تھا، آج وہ گھر میں ہے،
लेकिन आज भी कह देना ज़ैदुन मुसाफिरुन, इसमें भी हकीकत है। ठीक है, तो मुसन्निफ का नज़रिया अगर पूछें तो वो पहला कौल है खुसूस मा तलब्बस बिल मबदा वाला, जो मुअतज़िला का कौल है ना, वही कौल को मुसन्निफ ले रहे हैं। वल हक़्क़ु हुवल कौलुल अव्वल। ठीक है, अब फिर ये बात की है अपने भाइयों को कि आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इस बात का समरा कहाँ ज़ाहिर होगा, कोई इसका फ़ायदा है। बताया है हाँ, पहले कौल के कायल हो जाएं या दूसरे कौल के कायल हो जाएं इस इख्तिलाफ वाले में, तो उसका बहुत बड़ा समरा निकलता है। वो ये है कि मसलन रिवायात में आया है कि सूरज के गर्म पानी से वुज़ू और गुस्ल करना मकरूह है। सूरज के गर्म पानी से वुज़ू और गुस्ल करना मकरूह है। तो वो लोग जो पहले कौल के कायल हैं, जो लोग पहले कौल के कायल हैं, यानी कौन, खुसूस मा तलब्बस बिल मबदा, खुसूस वो ज़ात जिसमें अभी सिफत हो, उसमें जो कहते हैं हकीकत है। अब अगर पानी सूरज से पहले गर्म था, अब हो गया है ठंडा, पहले गर्म था अब ठंडा हो गया है, तो अब ये पहले कौल वाले यहां क्या फतवा देंगे आपकी नजर में? कह सकते हैं मकरूह है? नहीं कह सकते, कराहत का फतवा नहीं दे सकते। लेकिन वो लोग जो आम के कायल हैं, जो लोग आम के कायल हैं, आम यानी पहले गर्म था अब गर्म नहीं है, इसको भी हकीकत ही कहना चाहिए। तो वुज़ू और गुस्ल के बारे में अब भी वो किसका फतवा देंगे? कराहत का फतवा देंगे। तवज्जो फरमाइए आपने, ये जनाब अली बहस है। और मज़ीद आपकी खिदमत में मुश्तक की वजाहत करनी है कि ये मुश्तक जिसकी बहस कर रहे हैं, परेशान नहीं होना कि मुश्तक की थोड़ी वजाहत की है, नहीं, आगे फिर मज़ीद आ रही है ना। आज खाली बहुत बड़ी वजाहत है, इसी में रुक जाता तो फिर मतलब उसी में निकल जाता। मुश्तक की खाली एक छोटी सी मिसाल दी, जैसे आलिमुन मुसाफिरुन, लेकिन मज़ीद जो मुश्तक की उसूल ली है उससे क्या मुराद है, उसकी अगले दर्स में मज़ीद वजाहत हमने करनी है। तवज्जो फरमाइए आपने जी। क्या हुआ बहस हमारी, क्या हुई जनाब? बहस हमारी जनाब अली मबाइसे अल्फाज के 7 बाबों में पहला बाब जो मुश्तक के बारे में है उसमें हो रही है। और मुश्तक यानी जैसे आलिमुन मुसाफिरुन, इसमें बात हम कर रहे हैं। और ये इख्तलाफ है मुश्तक के बारे में उसूलियों का कि मुश्तक हकीकत है खुसूसन उस ज़ात में जिसमें सिफत फ़िलहाल पाई जाती है, इसमें हकीकत है। और मजाज है जिससे वो सिफत ज़ात से गुजर गई है, अब उसमें नहीं रही, उसमें उसका इस्तेमाल करना मजाज है या, तवज्जो है या नहीं, या हकीकत है, हर दो में। ठीक, हर दो में ये इख्तलाफ है। जबकि आपको बताया इत्तेफाक है कि मुश्तक जो मुस्तकबिल में सिफत पहनेगा, ज़ात जो मुस्तकबिल में वो सिफत लेगी, उसमें वो क्या आएगा जान? मजाज है। ठीक है, मुसन्निफ का पहला कौल है कौन सा? कि हकीकत है खुसूस मा तलब्बस बिल मबदा में। ठीक है, फिर जनाब अली खुसूस मा तलब्बस में हकीकत है। ठीक है, या जनाब अली ये हकीकत है आम में। ठीक है, मा तलब्बस में भी और मन कदा में भी। इसका समरा क्या होगा? वो आपको एक मिसाल दी है कि सूरज के गर्म पानी से वुज़ू गुस्ल करना मकरूह है। तो अगर पहले कौल के कायल हो गए और सूरज से पानी गर्म था अब हो गया ठंडा, तो अब हम वुज़ू और गुस्ल उस पानी से करेंगे तो कराहत नहीं होगी। लेकिन अगर हम आम के कायल हो गए कि पहले गर्म था अब ठंडा हो, फिर भी हकीकत है, तो उसमें फिर वुज़ू और गुस्ल करना मकरूह होगा। ठीक है, तवज्जो फरमाइए, इबारत की तरफ आइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الباب الاول المشتق، پہلا باب مشتق کے بارے میں ہے۔ اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے قدیم سے مشتق کے بارے میں۔ فی انہو حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال و مجاز فی ما انقضى عنہ تلبس۔ فی انہو، یہ مشتق حقیقت ہے۔ اختلاف الاصولیون من القدیم فی المشتق، اصولیوں نے قدیم سے مشتق کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فی انہو حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، کہ مشتق حقیقت ہے خصوص اس ذات میں، ما یعنی ذات میں، تلبسا بالمبدا جو متصف ہے، تلبسا یعنی مشغول ہے، متصف ہے، بالمبدا یعنی وہ صفت سے، ٹھیک ہے، متصف ہے، مبدا یعنی صفت، ٹھیک ہے، مبدا صفت وہ مصدر، ٹھیک ہے، ضارب ان میں ضرب والی، ناصر ان میں نصر والی، وہ صفت وہ مصدر سے کیا ہے گا جان، متصف ہے ذات۔ ما تلبس بالمبدا، وہ ذات مشغول ہے، متصف ہے مبدا صفت سے، فی الحال یعنی بالفعل۔ و مجاز فیما انقضى عنہ تلبس، اور مجاز ہے فیما اس ذات میں، انقضى عنہ تلبس، کہ جس سے وہ تلبس یعنی وہ صفت کا پایا جانا، انقضا گزر گیا ہے، اس میں وہ مجاز ہے۔ او انہو حقیقت فی کلیہما، یا مشتق حقیقت ہے کلیہما، جس میں اب صفت ہے یا گزشتہ تھی اب نہیں، دونوں میں مشتق حقیقت ہے۔ بمعنی انہو موضوع للأعم منہما، بعین معنی کہ مشتق وضع ہوا ہے للأعم منہما، اعم از ہر دو، یعنی ما تلبس جس میں اب ہے وہ صفت، یا من قضا عنہ تلبس، یا جس سے صفت وہ گزر گئی، ہر دو میں حقیقت ہے۔ بعد اتفاقہم علی انہ مجاز فیما یتلبس بالمبدا فی المستقبل، بعد از اس کے کہ اصولیوں کا اتفاق ہے علی انہ مجاز، کہ مشتق مجاز ہے، فیما یتلبس بالمبدا، مشتق مجاز ہے فیما اس ذات میں، یتلبس بالمبدا جو مبدا اور صفت سے وہ ذات متصف ہوگی مستقبل میں، اس میں مجاز ہے۔ بعد اتفاقہم علی انہ مجاز، اصولیوں کا اتفاق ہے علی انہ مجاز، مشتق مجاز ہے فیما اس ذات میں، یتلبس بالمبدا جو صفت سے متصف ہوگی مستقبل میں۔ ذهب المعتزلہ و جماعت من المتاخرین من اصحابنا الی الاول، معتزلہ اور متاخرین کی ایک جماعت جو ہے من اصحابنا الی الاول، پہلے قول کی طرف گئی ہے۔ پہلا قول کون؟ حقیقت ہے مشتق خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال۔ وذهب الاشاعرہ و جماعت من المتقدمین من اصحابنا الی الثانی، اشاعرہ اور متقدمین کی ایک جماعت گئی ہے اصحاب میں سے، ثانی یعنی عام ہے، ما تلبس اور من قضا عن، آپ سمجھو بار بار کہا ہے، اس میں یہ حقیقت ہے۔ والحق هو القول الاول، حق قول اول ہے۔ وللعلماء اقوال اخر فیہا تفصیلات بین ہذین القولین، علماء کے اقوال اخر فیہا، ٹھیک ہے، علماء کے دوسرے قول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، فیہا تفصیلات، کہ جن اقوال میں تفصیلات ہیں، بین ہذین القولین ان دو قولوں کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ وللعلماء اقوال اخر فیہا تفصیلات بین ہذین القولین، علماء کے دوسرے قول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تفصیلات بین ہذین القولین ان دو قولوں کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ لا یہمنا التعرض لها بعد اتضاء الحق فیما یاتی، لا یہمنا التعرض لها، ان تفصیلات کو بیان کرنا ہمارے لیے مہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعد اتضاء الحق فیما یاتی، حق کے واضح ہونے کے بعد، فیما یاتی جو آئے گا۔ وَأَهَمُّ الشَّيْءِ یعنینا فی هذه المسئلہ قبل بیان الحق فیہا وہو اصعب ما فیہا ان نفہم محل النزاع و موضع النفی والاثبات،
मुहिम तरीन चीज़ यानीना, जो हमारी तवज्जो को जल्ब करती है और खींचती है, मुहिम तरीन चीज़ यानीना, जो हमारी तवज्जो को जल्ब कर रही है, फ़ी हाज़िहिल मसला, इस मसला में, कबला बयान हक़ के फ़ीहा, इस मसला में हक़ के बयान करने से पहले, वहुवा अस्अब मा फ़ीहा, वहुवा और वो अहम शय, अस्अब मा फ़ीहा, मुश्किल तरीन चीज़ है, अहम शय जो है वो मुश्किल तरीन है इस मसले में, और वो क्या है, अन्नफ़हमा महल निदा, हम महल निदा को समझें और मौज़े नफ़ी और इस बात को समझें कि मौज़े नफ़ी जो नहीं कबूल करते वो जगह कहाँ हैं, और जो साबित करते हैं मौज़े नफ़ी और इस बात को समझें। वले अजले यत्तज़िअ फ़िल जुमला मौज़े अल खिलाफ, इसलिए कि वाज़े हो जाए फ़िल जुमला मौज़े खिलाफ, नज़कुरु मिसालन लहू, हम मिसाल इसकी ज़िक्र करते हैं, फ़नक़ूलु हम कहते हैं, इन्नहु वरदा करहतुल वुज़ू वल गुस्ल बिल माइल मुसख्खन बिशम्स, वुज़ू और गुस्ल का सूरज के गर्म पानी से करना, वुज़ू और गुस्ल का सूरज के गर्म पानी से करना मकरूह वारिद हुआ है। फमन काल बिल अव्वल ला बुद्दान ला यकूला बिकराहतिमा बिल मा अल्लज़ी बरदा वन कज़ान तलब्बुस, फमन काल बिल अव्वल, जो अव्वल का कायल है, अव्वल यानी पहले कौल का, खुसूस मा तलब्बस का, ज़रूरी है कि ला यकूला बिकराहतिमा, ज़रूरी है कि वुज़ू और गुस्ल के कराहत को न कहे, बिल मा अल्लज़ी बरदा, उस पानी में जो ठंडा हो गया है, अभी ठंडा हो गया है, उससे वुज़ू और गुस्ल के कराहत का न कहे। वन कज़ान तलब्बुस, और उससे तलब्बुस गुजर गया है, लिअन्नहु इंदहु ला यसदुकु अलैहि हीना इज़िन अन्नहु मुसख्खनुन बिशम्स, चूँकि ये पानी इंदहु इसकी नज़र में जो है ला यसदुकु अलैहि, इस पर इस वक्त जो है सूरज का गर्म पानी वाला होना, सूरज से पानी का गर्म होना सादिक नहीं आता है, ला यसदुकु अलैहि, सादिक नहीं आता ही ना इस वक्त, अन्नहु मुसख्खनुन बिशम्स, के ये पानी सूरज से गर्म है चूँकि अब ठंडा हो गया है। बल काना मुसख्खनन, बल्कि मुसख्खन था, पहले था अब तो नहीं है। व मन काल बिसानी, और जो सानी का कायल है यानी दूसरे कौल का कायल है, कहता है आम है मुश्तक, आम के लिए, खुसूस मा तलब्बस व मन कज़ा के लिए, ला बुद्दा अन यकूला बेकरातिमा बिलमा हाला इनक़िज़ाए तलब्बुस ऐज़न, ज़रूरी है कि वो वुज़ू और गुस्ल के कराहत का फतवा दे उस पानी में जिससे तलब्बुस गुज़र गया है, यानी अब वो पानी ठंडा हो गया है, अब भी कराहत का फतवा दे। क्यों? लिअन्नहु इंदहु यसदुकु अलैहि अन्नहु मुसख्खनुन हकीकतन बिला मजाज, चूँकि ये पानी इसकी नज़र में इस पर क्या है, सादिक आता है कि ये मुसख्खन है हकीकतन, अब भी गर्म है, बिला मजाज, बग़ैर मजाज के अब भी गर्म है, अगरचे ठंडा हो गया लेकिन इसका नज़रिया ये है। वल तौज़ीह ज़ालिका नज़कुरु अलान अरबता उमूरन, इस बात की तौज़ीह के लिए हम 4 उमूर ज़िक्र करते हैं। मुज़ल्लिलतुन लितिलका सऊबत, जो इस मुश्किल को तोड़ देते हैं, इस मुश्किल को ख़त्म कर देते हैं। लितौज़ीह ज़ालिका, इसकी वजाहत के लिए नज़कुरु अलान अरबता उमूर, हम 4 उमूर ज़िक्र करते हैं। मुज़ल्लिलतुन लितिलका सऊबत, जो इस मुश्किल को तोड़ देते हैं। सुम्मा नज़कुरुल कौलल मुख्तार व दलीलो, फिर हम कौल मुख्तार और उसकी दलील को ज़िक्र करेंगे। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अज़ीज़ो भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।